अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ और आप सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल पाकिस्तान में जश्न आज़ादी था, यानी कि 14 अगस्त थी। तो इसी मुनासबत से सब बच्चों ने तैयारी की होगी। और ये देखिए हमारे पेशावर का किला बाला हिसार है, जो कि बहुत ही माशाल्लाह बड़ा है। तो हम थोड़ा सा बाहर निकले थे तो हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो आप भी देखिए कि कितना माशाल्लाह बड़ा फ़ोर्ट है, और पेशावर आएँ तो ज़रूर इसकी सैर करें, बहुत ही प्यारी जगह है। तो आज ये मैं सेकंड टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो की। तो पहले मैंने कुछ और वॉइस ओवर की थी, लेकिन जब मैंने सितारा और सलमा की रात को वीडियोस देखी तो फिर मैंने वॉइस ओवर चेंज की, और अब मैं उनके टॉपिक पर ही बात करूँगी। तो कल मैंने सलमा की वीडियो देखी। वैसे मैं सलमा के व्लॉग्स नहीं देखती, सितारा के ही देखती हूँ डेली। तो 30 मिनट्स की उनकी वीडियो थी, तो मैं सुन रही थी। और दुख बहुत हुआ, जैसे कि जिस जो भी देखेगा उसको दुख तो होगा, ज़ाहिर बात है। जब भी एक बंदा तकलीफ़ में हो तो दूसरे बंदे को दुख ज़रूर होता है, ऐसा हो नहीं सकता। और हम तो वो लोग हैं कि टीवी सीरियल भी देखते हैं तो इमोशनल होकर रोना शुरू कर देते हैं। तो सलमा ने जो बातें की हैं तो यकीन करने पर जी तो नहीं चाहता। बाज़ औक़ात इंसान को इतनी ज़्यादा गलत फ़हमी भी हो जाती है कि वो फिर वो कड़ी से कड़ी जोड़ता रहता है, और फिर इंसान यही जो उसका ख़याल होता है उसी को सच मानना शुरू कर देता है। तो मैं तो कहूँगी सलमा ने कल आकर ना अपने पूरे ख़ानदान के साथ, अपनी बेटियों के साथ और सितारा के साथ, उससे ज़्यादा उसकी बेटियों के साथ बहुत बड़ा जुल्म कर दिया है। ये जो जुल्म है ना, इसका कुछ मदावा नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कैसे। आपको पता है ना कि इस माशरे में माँ को देखकर बेटी का रिश्ता किया जाता है। और अगर से इनकी अपनी बेटियों के लिए भी मसला है कि कल दिन को जब सलमा की बेटियों की शादी होगी तो उनके ससुराली क्या कहेंगे कि आपका बाप ऐसा था, आपकी खाला ऐसी थी। और सितारा की बेटियों को तो बिल्कुल इन्होंने डुबो ही दिया है। मतलब ये इन्होंने जो ये एक वीडियो बनाई है ना 30 मिनट की, तो ये वीडियो जो थी समझे सितारा की बेटियों को इन्होंने ख़त्म कर दिया है। कौन आएगा सितारा की बेटियों से शादी करने के लिए? वो तो यही कहेंगे तुम्हारी माँ ऐसी ऐसी थी तो तुम भी ऐसी होगी, और तुम्हारा बाप भी ऐसा है। तो कौन करेगा? आपने एक वीडियो बना कर ना जज्बात में आकर आपने ऐसा काम कर दिया है ना कि बस सब समझें कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है। तो देखिए ख़ानदान में बड़ी बड़ी बातें भी हो जाती हैं आपस में, लेकिन ये जो आपने आकर दुनिया के सामने ये बात बता दी है ना, तो इसका ख़मियाज़ा ना अब नस्लें ही भुगतेंगी। क्योंकि आपको पता है हमारा किस तरह का माशरा है। हमारे माशरे में बेवा की शादी नहीं होती, तलाक़ याफ़्ता की नहीं होती। हालांकि दूसरे सोसाइटीज़ में ये किस्सा नहीं है। दूसरे सोसाइटीज़ में बेवा की भी शादी हो जाती है, तलाक़ याफ़्ता की भी हो जाती है। लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई औरत के ऊपर बात हो तो उसकी बेटी का रिश्ता नहीं होता। तो देखें इस सोसाइटी में आपने अपनी बहन पर किस किस्म का इल्ज़ाम लगा दिया। अगर ये सच भी था ना तो आप ये पी जाती। और सितारा से ज़्यादा मुझे सलमा की गलती इसमें लगती है, क्योंकि जब भी सितारा जब से सऊदीया गई हैं तो सलमा सारा दिन उसको तैयार करवा कर और मैक्सियाँ पहना कर और उसको सजा संवार कर पेश कर रही हैं। और मर्द तो आपको पता ही है, मर्द की तो ज़ात ऐसी ही होती है। मैंने कई कहानियाँ ऐसी पढ़ी, मैंने कई वाक़यात अपने इर्द गिर्द हकीकी ज़िंदगी में ऐसे देखे कि जो भी औरतें अपने घर में गैर मुतल्लका लोगों को ज़्यादा देर तक ठहराती हैं या उनको एक्सेस देती हैं अपने घर में, तो अक्सर जो है ना उनके हस्बैंड जो है ना उनके हाथ से निकल जाते हैं। हमारे करीब का ही वाक़या कि एक औरत है तो उसने अपने मोहल्ले में एक सहेली बनाई हुई थी और हर वक्त वो उसके घर आती रहती थी। और फिर उसका शौहर भी सलाम दुआ के बाद फिर ऐसा हुआ कि उसने अपने 3 बेटों की माँ को तलाक दे दी और उस औरत से शादी कर ली। और वो जो उसकी अपनी बीवी थी जिसके 3 बेटे थे वो रुल रही थी। और उसकी जो सहेली थी, जो उसे सहेली बनाई थी सो कॉल्ड, तो उसने उसके घर पर कब्ज़ा कर लिया। तो औरत को बड़े ही फूँक फूँक कर ज़िंदगी गुजारनी पड़ती, क्योंकि मर्द जो है ना वो तो अट्रैक्ट होता है। औरत है जब शादी कर लेती है ना तो उसका दीन ईमान खुदा सब कुछ अपना शौहर ही होता है। उसको फिर ना कोई हीरो पसंद आता है और ना कोई परी पसंद आता है और कुछ भी उसको पसंद नहीं आता। लेकिन मर्द जो है ना, मर्द कभी भी मुतमईन नहीं होता एक बीवी पर। तो औरत को, मेरी सब औरतों से को एक नसीहत है कि अपने घर में ऐसी औरतों को एक्सेस ना दें
مطلب جو اتنی فرینک ہوں یا مطلب اس طرح کی عورتوں کو میں خدا نخواستہ ستارہ پر کوئی الزام نہیں لگا رہی، لیکن پھر بھی میں جنرل بات کر رہی ہوں. کسی بھی عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں اس طرح کی لڑکیوں وغیرہ کو، عورتوں کو ایکسیس نہ دیں، کیونکہ پھر جو کچھ ہوتا ہے نا تو پھر اس کی ذمہ دار آپ خود ہی ہوتی ہیں. بہرحال مجھے تو نہیں لگتا کہ ستارہ اس حد تک جا سکتی ہے کہ اپنے بہنوئی کے ساتھ مطلب کوئی افیئر چلائے. مجھے تو اس کا بالکل، بعض اوقات انسان کو غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، تو سلمیٰ کو بھی ہو سکتا ہے غلط فہمی، اور مرد پھر غصے میں آ کر ایسا کہہ بھی دیتا ہے کہ ہاں میرا چکر ہے ایسا ویسا. تو جس بات کو آپ دبا سکتی تھی، ختم کر سکتی تھیں، آپ نے اس کو اتنا اچھالا کہ اب تو نہ ہوتے ہوئے بات جو ہے کھل چکی ہے. تو آپ نے نا اس کو، آپ کو پتہ ہی ہے ستارہ کے کتنے دشمن ہیں، اس کے اپنے سسرالی بھی کتنے اس کے مخالف ہیں. حالانکہ ستارہ دیکھا جائے تو ستارہ کی وجہ سے ان سب رشتہ داروں کے چینل گرو ہوئے ہیں، ورنہ ان کو کون پہچانتا تھا. اور ان کے ولاگز میں ہوتا بھی کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو، بابر ان کے ولاگز میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف نان سینس ہوتی ہے، مگر لوگ دیکھ رہے ہیں اور یہ پیسہ کما رہے ہیں. ان کے بھائی، ان کے ہر بندے نے چینل کھولا اور ستارہ نے سب کو سپورٹ کیا ہے، ورنہ جنرلی لوگ سپورٹ نہیں کرتے. لیکن انہوں نے مطلب اس طرح کا الزام لگانا نا بالکل اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ فیل ہو بھی رہا تھا نا تو آپ کو چاہیے تھا اس بات کو دبا دیتی. تو مجھے اس سارے معاملے میں نا سب قصور سلمیٰ کا لگ رہا ہے. سلمیٰ سے اس برا مت مانیے گا، لیکن جو بھی تھا، اگر یہ سچ بھی تھا نا، پہلے تو سچ ہونا مجھے تو نہیں لگتا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سچ بھی تھا نا تو آپ نے نا یہ سمجھیں آپ نے ایک چھری کے ساتھ ستارہ کو تو قتل کیا ہی کیا ہے، مگر اس کی بیٹیوں کو اور اپنی بیٹیوں کو بھی قتل کر دیا، ان کے مستقبل کو آپ نے داؤ پر لگا دیا. تو آپ کو یہ قدم اٹھانے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا چاہیے تھا. یہ معاملہ آپ کو گھر میں طے کرنا چاہیے تھا. آپ پاکستان آ جاتی ہیں، ستارہ سے بات کرتی ہیں، اس کے ہسبینڈ سے بات کرتی ہیں، مگر یہ کبھی نہ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو ہدایت دے اور ہم سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرے. اور بہت ہی بڑا کام آپ نے کر لیا ہے نا. تو اب دیکھیے، بعض اوقات انسان ڈپریشن میں آ کر کوئی بہت بڑا اقدام بھی اٹھا سکتا ہے. اب ستارہ کے پاس آپ نے کیا چھوڑا ہے پیچھے؟ وہ کیا کرے؟ کیسے وہ زندہ رہے گی اس بے عزتی میں، اس ذلت میں؟ مرد پر تو بہتان لگتے رہتے ہیں، مردوں کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، مگر جب عورت پر اس طرح کا الزام اور اپنی بہن کے ہاتھوں لگے تو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ وہ کس طرح نظر اٹھا کر اس معاشرے میں سروائیو کرے گی؟ آپ نے بہت ظلم کیا اس کے ساتھ. آپ کی بہن تھی، آپ کو گزارا کرنا چاہیے تھا. اندر اندر یہ سب معاملہ طے کر لیتی، مگر سوشل میڈیا پر یہ بات کبھی بھی نہ اچھالتی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی میں آسانی پیدا کرے اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہی تھا آج کا ولاگ، اور اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرے سب کے لیے. چلیں پھر اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ملوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.